Hello students, good morning. Welcome to MGM ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଆମେ CHSC ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ। କହିଲ ପିଲାମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଟା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ କବି ପରିଚୟ ଟିକେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଲା ପରେ এই কবিতাটি সে পশ্চাৎ কবি উইলিয়াম কাউপারଙ୍କର ଦି ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲି କ୍ରିକ୍ ଛାୟାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଏଠାକାର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଭାବ ଆବେଦନା ଉପସ୍ଥାପନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଇର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଭଲ ଥିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଉ ଗହଳିରେ ବିଜାର ଲାଗେ, କେତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏ ୱିଲିୟମ୍ କାଉପାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଲା, ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲି କ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖ, ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲେ ଲୋନଲିନେସ୍, ଏକୁଟିଆ ହବାଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ, ସେଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିପାରିବନି, ରହିଲେ ତାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ ବା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ବାରିଧି ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକ ପୋତା, ରାଇଟ୍? ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଏକମାତ୍ର ଆଶା, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ସାହା ଓ ଭରସା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସାହସ, କିଛି ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାରେ ହେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭାରେ ହେବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ନାବିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କେମିତି କରିପାରିଲେନି। ତୃତୀୟରେ, ଧର୍ମ କେମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ, ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଓ ଭରସା, ରାଇଟ୍? ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏବେ ବିସ୍ତାର କରିକି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ କହିଦେଲି, ଏବେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ନାବିକ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ରାଇଟ୍? ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଷାଦ ମନେ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଜର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ନଥିବ ବୋଲେ ସେ ପ୍ଲେଜର କମିଯିବ, ମାନେ ଆଉ ସେତେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ପ୍ଲେଜର ବା ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏବେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବି କହିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ସମାଜରେ ଏକା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଆନନ୍ଦ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ସେ ସେୟାର କଲା ପରେ ଏକା ତାକୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ ଜୀବନର, ରାଇଟ୍? ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାଏ। ସେଇଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଏହା ବି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା
ରାଇଟ୍। और बंधन ही आमको बांधिकी रखि थाए। आमर जीवन स्रोतर एक धारा बंधुत्व प्रेम धर्म एमती सब आचरण माध्यम आम बांधि होकर थाओ। ये बंध भांगी गले पिला माने केमिस्ट्री कहबे बॉन्ड बोल के बॉन्ड टा बेले बेले कौन हो आमर ब्रेक हो जाए। ठीक सेमती ये समाज गोटे बंधनर आश्रय संगठित होइके अछि। सेठु आमे कौन सी कारण विच्छिन्न हो गले मनकर आमको एकुटिया एकुटिया अनुभव हम नैराश्यवाद आम भितर देखा जीवो। आम गोटे स्टेट ऑफ होपलेस रे रही जावा। जीवन आमको आनंदमय नहीं कंप्लीट दुखमय जंत्रणापूर्ण एमती अनुभव हुए। सेटा से नाविक जेतेबेले तार दुर्घटनाग्रस्त होला परे निर्जन द्वीप रहिला सेतेबेले ताको ए विषय जना पड़ला। अच्छा आ गोटे कथा पिला माने इंग्राजी रे गोटे कथा अछि होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य हृदय आशा एक संजीवनी सदृश। अनेक समय रे मानसिक मर्माहत हेले मध्य आमे किछि आशा और संचार करी ईश्वर को ऊपर आराधना करी आम भितर आमे गोटे शक्ति जागृत करूँ जहा द्वारा आमे बंची रहिबारे सफल होता। तो आउ गोटे दुईटा अवस्था देखा पिला माने ये जो नाभिक जितेबाला एकुटिया हो गला तो तार मानसिक चिंताधारा कहले चतुर्पार्श्व सौंदर्य प्रकृतिर समस्त पशु पक्षी बण जंगल सबू ताको दिसुला किंतु से का सहित मध्य निजर फीलिंग शेयर कर पार नथुला फेरे निराश ही रोतुला। यही समय से वायु को अनुरोध करचंती जे मोर प्रियजन मोर बंधु बांधव को मोर स्नेह मोर ये जणाई दियो बोल के मेसेज वायु को से रिक्वेस्ट करचंती। ता छड़ा से अन्य जंतु मान सहित बा प्राणी मान सहित निजर फीलिंग शेयर करने को चेष्टा करचंती मात्र आंकर भाषा से बुझी पार नांती तांकर भाषा ये बुझी पार नांती तेणु से फेरे निराश हो जाउथले। आमर गोटे अभ्यास पिलाउने आम टिके खाली हो गले कि एकुटिया थिले आम कौन करवा आम सहित आम कथा ही जाउथवा कथा कि संतोष अनुभव करथवा नाई आमको किए न मिले कांतर गोटे झिटपिट थी बोले झिटपिट सहित पिंपुड़ी थी बोले पिंपुड़ी सहित मध्य कथा है कि आमे आनंद अनुभव कर दौथवा प्रश्न आमका कर दौथवा उत्तर मध्य आमका कर दौथवा कर दे कि पिंपुड़ी आमको आंसर देला बेले आमे फील कर खुशी हो जाथवा। ये एकुटिया मनुष्य केबे भी रही पारिबो नै रहिला माने ताको तार फीलिंग्स को शेयर करिया पई से का को हेले गोटे माध्यम बनेबो। एमिति ए नाविक मध्य चेष्टा कला राइट किंतु वन साइडेड हो गला तेणु ता मन भितर किछ समय पर पुणी नैराश्य भाव आसला। तापर ताको मन पड़ला दीटा कथा गोटे ला धर्म आ गोटे होची परमेश्वर। तो आमको आ दीटा पॉइंट देखा पड़ो धर्म आ परमेश्वर विषय से कौन कहते किए ये आमर कवि मधुसूदन राव राइट। एबे से धर्म विषय कौन कहते ना धर्म होची आमर मनुष्य जीवन आधारशिला। धर्म मनुष्य समाज निमित्त अत्यंत अमूल्य राइट जहाँ से कौन सी मणि कांचन मध्य तुलनीय नुहे ता सहित बोली कहते। धर्म ही एकमात्र आस्था जा माध्यम रे आमे निजको संतोष और शक्तिशाली करि परिबा। एक कथा से नाविक एकुटिया हला परे नैराश्यर भाव रे बुड़ी गला परे से चिंता करचंती देवार्चना वाद्य उत्सव मुखर धर्म अनुष्ठान गुड़ी को से मन पकईचंती। से जेतेबेले जनगहली रे थिले से समय रे केमती पूजा अर्चना तापरे धर्म अनुष्ठान गुड़िकर कार्यकलाप ए गुड़िक सब से तांको एबे स्वप्न परि लागुचे निर्जन द्वीप तेणु से गुड़ाक सब मन पकाउछंती। शेष रे पिला माने से परमेश्वर विषय कौन कहते शुण परमेश्वर अपूर्व सृष्टि मनुष्यर मनर शक्ति
ଆଉ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଓ ତାର ଗତି को अद्भुत शक्ति प्रदान करिथाए। ता माने जेतेबेले आमे नैराश्य भाव भोग बा मानसिक अवस्था आमर संतुलन बिगड़ी जाए से समय रे आमे फील करू जे भगवान ही एकमात्र आमको सहारा। आ से समय रे आमे कौन करू ईश्वरंक पाखरे प्रार्थना करिथाओ आम दुख मोचन करिया पाई ओ अपार शक्ति मध्य आमे सेठु संग्रहित करिथाओ। आमे फील करिथाओ सत्य जेपरि ईश्वर ही आमको साहाय्य करचंती। राइट यहा बादे यहा द्वारा आमे शांति संतोष शक्ति तीनटा जिनस पाई थाओ। एठी मध्य दर्शा जायछि जे नाभिक परमेश्वर को दयामय विधाता बोल कहिचंती एवं तांको स्मरण करिया मात्रे ता हृदय रे शांति संतोष वृद्धि पाइछि एवं हृदय रे आशार आलोक प्रस्फुटित होइछि एवं से निजको एकुटिया आ मने करुनाहांती भगवानंकर उपस्थिति को से अनुभव करी परम संतोष प्राप्त करिछंती। एथिला पिला माने निर्वासित रो विलाप मधुसूदन राव को द्वारा रचित अति सुंदर कविताटी। एथि आध्यात्मिक चिंताधारा सहित ईश्वर विश्वास सहित मनुष्य जीवन रो विभिन्न परिस्थिति रे किभली मानसिक स्थिति रहे से विषय रे ये दर्शाइछंती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज like and subscribe.